Nasigpatan sa kapulisan ang marijuana plantation sa Purok 5, Barangay San Antonio, Sibulan, Negros Oriental niadtong Sabado sa buntag. Gipang-ibot sa mga pulis ang 160 kapunuan sa marijuana nga mobalor sa 32,000 pesos. Nadakpan ang mag-uuma nga naaktuhan nga nagbungkal sa tunga-tunga sa gitamnan nga marijuana. Matod sa hepe sa Sibulan Police Station, magsilbi lang unta og warrant of arrest ang kapulisan sa lugar. Dihang nasigpatan ang mga tanom nga marijuana nga labong nakaayo. Gigukod sa pulis ang mag-uuma nga mikaratil pagdagan dihang nagpaila sila nga pulis. Miuli kini sa ilang balay, mikuha og pusil ug misuway pagsukol. Giangko niya sa kapulisan nga siya ang nagtanom sa marijuana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms ug paglapas sa COMELEC gun ban ang isang at nga kaso batok sa mag-uuma. Kami na surprise ba nga nagya na mo. So timing pod nga diha ang gakuan kaning suspect nga nag undaak gid nga ga-cultivate. So diyan po niya sikat no? Yes sir, when he was asked by the kuan mga barangay official, diya tikling nga diha gid nga tanong.